Hi friends, I hope you are doing great. Today we are going to learn about past perfect. سلام نعم يحوت لما عندي بزعبة past perfect نمهار. So we use past perfect when we are talking about two events that happened in the past. The past perfect نتقملو أجاتامي ما أسيو أبزعبة خلت نجارات ويدما كستات زجاتامي كلتي خا أب حلف كوينو قرب متحزر لو ነገር ማለት ወይ ድማ ጥቃጥቃ ዘጋጠመ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ንበል ቅድሚ ትምህርቲ ትኸዱ ባስ ትወስዱ እንድሕር ዳ ኮንኩም just imagine this ናብ ትምህርቲ ክትከዱ ባስ ትወስዱ እንድሕር ዳ ኮንኩም ናብቲ ባስ ስቶፕ ወይ ድማ ባስ ስቴሽን ተሓዊልኩም እንዳኸድኩም ኣብ ቅድሚ ምብፃሕኩም እቲ ኣባስ ገዲፋትኩም ትኸይድ ታነ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ተፀቢኹም ምስተኻለኢት ትምህርቲ ምስኮድኩም እንታይ ትብልዋ መምህርኩም እንታይ ኢሉ ሓተኩም ንበሎ ወይ ተሓተኩም ንምንታይ ዶንጊኻ እንድሕር ዳ ኢልኩም እቲ ኣብቲ ባስ ምስ በፃሕኩስ እታ ባስ ከይዳ ፀኒሓትኒ ትብል ኣላ ሕጂ እታ ባስ ንቅድም ኣጋጢማ ኣላ እታ ባስ ካብታ ባስ ስቴሽን ከይዳ ኣላ ድሕሪ ምኻዳ ድማ ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብኡ በፂሕኩም ኣለኹም ሕጂ ብእንግሊሽ ክንጥቀመላ እዚኣ እንታይ ንብል the bus had left by the time I arrived at the bus stop ንብል ሕጂ ንኣብነት እቲ ባስ ከይዳ ፀኒሓትኒ ኣብቲ ባስ ስቶፕ ዝበፅሕ ኩሉ ሰዓት እተን ክልተ ክስተታት እዚኣ ኮይነን ኣለዋ the bus left እቲ ባስ ከይዳ ፀኒሓ ድሕሪኡ ድማ you guys arrived at the bus stop ንስኹም ድማ ኣብቲ ባስ ስቶፕ ንስከደት በፂሕኩም ኣለኹም ሕጂ እተን ክልተ ክስተት ናይ ሕሉፍ ኮይነን ኣለዋ ግን እታ ሓንቲ ቀዳመይቲ እታ ባስ had gone ወይ ድማ left ንብላ እንታይ ትብል ኣለና ከይዳ እሳታይ ትኸውን ኣላ ኣብዚ past perfect ትገብራ ማለት እዩ ንኣብነት the subject had verb 3 ትኸውን ድሓር ድማ by the time I arrived ንብል ድማ እዚኣ ኸ simple past ትኸውን ኣሎ ማለት ግን ናብቱ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ መስኣተና ፅቡቅ ጌሩ ክበርሃልኩም ይሆፍሊ ሕጂ past perfect ንብል ኮለና እንታይ እዩ ብዛዕባ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ past perfect I mean past perfect ተጠቂምና ክንፅሕፍን ክንዛረብን ኮለና እንታይ ኣለና time expression ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዩ ካብዚኦም ካብቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ምፅልኩም ኣለኹ ንኣብነት ክንዛረብ ኮለና ቅድሚ ድሕሪ ኣብቲ ሰዓት ኣብቲ ግዜ ገለ ንብል ኔና ምሽ ንኣብነት before ንብል ቅድሚ already ከምዚ ሮማይ ገለ ዝዓይነቱ by the time ኣብቲ ሰዓት ንሱ when ድማ ኣብቲ ኢልና ንግዜ ክንጠቅም ኮለና after ድማ ድሕሪ ኢልና እቲ ክልተ ክስተት ከም ዝተሓሓዝ ወይ ድማ ከም ዝላገብ ከም ዝጣበቕ ንገብሮ ማለት እዩ structure ወይ ድማ እቲ ኣቃውማ ናይቲ sentence ንፅሕፎ ድማ እንታይ ይብል subject ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብታ ጻይ ከም ልሻኹም ንብሎ ኢና ኣካል ፈጻሚ ኣካል ዘይብል መችማ ይንፅሕፍን had ኣለና had ሕጂ እዚኣ እታ ኪ ኣብዚኣ ዘላ had ንብል እታ subject ምስተና ንኣብነት እንታይ ኣለና the bus subject ኮይና ኣላ had left ኢልና ኣለና left ኸ verb 3 ወይ ድማ past participle ንብሎ ማለት እዩ ወይ ሳልሳይ ዝኾነ verb ስለዚ the bus had left ኢልና ኣለና the bus subject ያ had ኣብ ኩሉ እዩ ዝኣቱ ወይ ድማ እዚ ናይ past participle I mean እዚ past perfect ከም ዝኸውን ዝገብረልና እዩ left ድማ verb 3 ወይ ድማ እዚ past participle ይኸውን ኣሎ ድሓር ታይም ኢለ ዘለኹ ድማ እንታይ ኢልና ኣለና by the time ኢለ ፀኒሐ ኣብተናትኩም by the time እዚ እዛ ታይም ኣብ ብዙሕ ካብዚኦም ክንእትወላ ንኽእል ኢና እዚኣ እታ ቤዚክ ዝኾነ sentence structure ያ by the time ኢልና ኣለና subject ካልኣይ መፂልና I ኢኹም ትብሉ ንነፍሶም ስለ ዝኾነ I ኢልና simple past ንገብራ I arrived ኣብኡ ዝበፃሕ ኩሉ ሰዓት ማለት እዩ ይህ simple past I arrived ትቕፅል ድሕሪኡ ብዙሕ ዓይነት ሳይ ስለ ዘሎ ኣብዛ ስነ ሓሳብ እዚኣ as a bus station ንብል ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ኣምፅዮ ዘለኹ hopefully ክርዳኣና ንኣቱና ሕጂ እዚኦም ኩሎም ፖዚቲቭ እዮም ዘለዉ ሓሙሽቲኦም ፖዚቲቭ ምስ ወዳእኩ ተመሊሰ ናብቲ ቀዳማይ ከዓ ከመይ ኢልና ከዓ ኔጋቲቭ ወይ ድማ እዚ ኣውንታውን ኣሉታውን ተጠቂምና ከመይ ኢልና past perfect ንጥቀመሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ኣሉታ ወይ ድማ ኣብ ኣውንታ ዝብል ክንሪኦ ኢና ሕጂ እዚ ኩሉ ፖዚቲቭ ኢና ክንፅሕፎ ተመሊስና ድማ just simple ነገር ቀይር ኣብና ኔጋቲቭ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ number 1 እንታይ ኣለና I had submitted my assignment before I went out ኢልና ኣለና ሕጂ እንታይ ኣለና I had እንታይ ኮይና ኣላ I had ጌሮዮ ነይረ ዝብ ዘለኹ በቃ ወዲኦ እዮ ሕጂ I had submitted my assignment ናተይ ዕየይ ኣረኪበዮ ነይረ ወይ ኣረኪበዮ ቶታሊ ወዲኦ ነይረ ድሕሪ እንታይ ኣለና before ኢልና ኣለና ቅድሚ I went out ቅድሚ ደገ መኻደይ ብትግርኛ ኩሉ ግዜ ቁርብ እቲ ኣንፈቱ ስለ ዝቕይር ሰንተንስ ቅድሚ ደገ መኻደይ
ناتي assignment ويدما عيي أركبو يو نيرة هجي ساميت انتايو حدا نجر كتركب كلها assignment دما عيو مالتيو hopefully تفضوا يخم ولا حدا زلبل هاي سلازوخنا من البات سب زي تفضوا تحليهم جن اتيس ترجمو دا نقولكم خير ليه سلازل فن كيز وخنا انتهى اللوازي هجي قدامي تزقات مت event زياء خم تقلت event سلازوخنا I had submitted my assignment نبل عندنا assignment ناتي submit جيرو ينيره قدامي تقدات مالها بعد هجي ما أسيا جنسا before I went out إدمي دقم خاده هجي أنا assignment نقدم سريحة على كيبه ويدما submit جيره دحروها ددق خمس قد كيات نقدر مرة هجي زي أنت كلتا event ويدما خدت تخصص قبرين number 2 تعلنا the plane had already departed by the time Dave arrived at the airport هجي كلتا event زينا اللوانا زينكا the plane الله هنا اتي أبراريت ويدما نفاريت had كل جزية كل رياضات had زيا already ها أورومايز عينة نتقومولو had already left بك أورومايز كيدا نيرا I mean departed sorry so the plane had already departed إن اتي plane already ويدما أوروماي تبقيسا نيرا ويدما تنبرار كم depart مبال مبقاسيو departed دما ناي verb 3 ناي depart ناي مبقاسي تبقيسا نيرا by the time إلنا up to ساعات Dave arrived at the airport up to airport Dave up to airport أبزا أتولو ساعات إتا نفاريت بريرا نيرا already تبقيسا نيرا سلازي كل جزية زي أنتلنا الله زي event زيا كاب زيا نكساب زيا بعد زي نقدم قاتمة plane تبقيسا دحرو دما Dave by the time لنا Dave arrived at the airport Dave up ساعتي Dave up airport زي بس حلو ساعات دما كالأيتي event ويدما كالأيت خستت كوينا لا مرجي زين هجي كلتين تقاطع زقاتما متحس هلوان مال number 3 Becky had studied English before she moved to Canada Becky Becky had studied English before she moved to Canada Becky English أصنيعة ودي أنيرا كين مخاندا ممزعينا بزلنا هجي Becky انت جيرالا Becky English أصنيعة كساب زي هجي أصنيعة ودي تمهيرا كي إلى الله قدام يكستديو نسوم سود أدما ناب كندا خم بمسات هجي before النازل لك كدمي خاندا ممزعكا وممزعة Becky English أصنيعة هجي قدام يتخستت زيها كلا يتخستت دما قدام يتخستت English مصنعة كلا يتخستت دما ناب كندا ممزعة hopefully أوروب سنسكو بكم يخل number 4 دالنا we had eaten our dinner نحنا درارنا بلعنا نيرنا ما أسي when أبتي the movie began movie تفيلم نحنا تفيلم علمي أبي تفيلمهم أب مجمارو درارنا بلعنا ودينا نيرنا هجيتا يلا زيا ويلنا لنا نحنا we had eaten our dinner درارنا بلعنا نيرنا تاب eaten هجي انتايو verb 3 ويدما past participle نا eat you we had eaten our dinner when the movie began درارنا بلعنا نيرنا اتفيلمي أب مجمارو هجي درار نبل بلعنا ود أبينا كل ملو مسودانا صنيح لا ويدما أبا أنكلا اتا موفيخا كم زي جمرت نقرالو تخلت تخستت درار تبلع له قدامي تخستت كالي تخستت دما اتي موفي جميرالا مالتي تولي عمالو number 5 تيالنا after the guests had gone home دحرت يوم أجايش جزء خادوم يتبزل لازيا قدامي تخستت after the guests had gone home دحرت يوم أجايش جزء خادوم guests أجايش مالتيو the housekeeper cleaned the kitchen اتيا جزء تسرسب ويجزء تسرسب تخشينه أسريو ويدما أسرياتو إزبزلو housekeeper دما كم نعمل goal keeper نبلو تخالي زي بورتيل نبلو housekeeper كا ناي جزء كل نجار صبوا كم زلوا خمس أري كل تكان أغل مرتيب سلازم تيالله قدامي تخستت after the guests had gone home دحري اتيو ما جايش جزء مخادم كويدو مالو جايش the housekeeper cleaned the kitchen أبزي هجي كل تنت بالله أنا نقدم انتاج جميرنا لنا أتي
زينتالنا after the guests had gone home ጊዜ بقدميት አምጽና ጀሚርና ያለና ጊዜ بقدميት መጽይ خجمر كل አፍ ሰንተንስ ከነስተንፍስ ስለንዕርፍ after the guests had gone home ኮማ ንገብር ማለት እዩ the housekeeper cleaned the kitchen ንብል ድማ እቲ ታገዛ ተጽርሰብ ወይ ዘጽሪ ተኸሽና አጽሪዎ ወይ ድማ አጽሪያቶ ንብል ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና እዘን ተጠቂምና ለና ሓሙሽተ ሙሉ ሓሳባት ካብ እዚ ፖዚቲቭ ናብ ኔጋቲቭ ክንቀይረና ማለት እዩ ንሰንካ ቀሊል ነገር ኢና ንቀይር ብዙሕ ኣይኮነን ዝቀየር ከመይ ጌርና ከም ዝቀየር ካ ንሪኢና ሕጂ ብዚኣ እንታይ ኢልና ኣለና I had submitted my assignment before I went out ቅድሚ ደገ ምኻደይ assignment ወይ ድማ ዕየይ ኣረኪበዮ ኢና ንብል ሕጂ እንታይ ክትከውን ዘላ I had not ኢና ክንብል ወላ ሓደ ካልእ ትእትዎ ነገር የላን መታን ክንፅረልኩም ብቀይሕ ገብረ I had not submitted my assignment before I went out ቅድሚ ደገ ምኻደይስ assignment ወይ ድማ ዕየይ ኣረከብኩን ነይረ እዚኣ ሕማቕ ነገር እያ ትነግር ዘላ ዕዮኻ ካይወዳእካ ወይ ድማ እታ ዕዮኻ ይወዳእት ሰብ በኣነ እያ ዘላ ብዛ ነጥብ እዚኣ ንደገ ኸይደ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳመይቲ ክስተት እቲ ኣይወዳእክዎን ኣለኹ ከም ክስተት እያ ኮይና ዘላ ድሕሪኡ ኸ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንደገ ኸይደ ኣለኹ ካልአይቲ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ብኔጋቲቭ እዚኣ ኸ እንታይ ቁጥሪ 2 the plane had already departed ተበጊሳ ወይ ድማ በሪራ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ እቲ already ህጂ ብኔጋቲቭ ኣይትመጻልና ሊያ እዚኣ ጥፊና ድሕሪኡ ድማ the plane had not ኢና ክንብል ተቐዳሚት ክስተት the plane had not departed እቲ plane ወይ ድማ ነፋሪት ኣይተበገሰትን ነይራ by the time Dave arrived at the airport Dave after airport ዝኣተወሉ ግዜ እቲ plane ኣይተበገሰትን ነይራ ኮይኑሎ ማለት እዩ እቲ ዘይምብጋስ ከም ቅድም ጌርና ንጥቀመሉ ለና ማለት እዩ ከመይ ጌርናስ ብኔጋቲቭ ከም ንጥቀመሉ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ሞስትሊ Becky had studied English ኢልና Becky English ኣጽኒዓ ነይራ before she moved to Canada ቅድሚ ንኻነና ምምፃ እንግሊሽ ኣጽኒዓ ወይ ድማ ተማሃሪራ ነይራ ንብልና ሕጂ እዚኣ እንታይ ንብላ እዚኣ እንታይ ንገብራ Becky had እዚኣ እንታይ ንቐይራ Becky had not studied English before she moved to Canada Becky English ኣጽኒዓትን ወይ ድማ ኣይተማሃረትን ነይራ ካናዳ ቅድሚ ምምፃ ንብል ኣለና ማለት እዩ We had eaten our dinner when the movie began እቲ ፊልም ኣብ ዝጅምረሉ ሰዓት ድራርና በሊዕና ወዲእና ነርና ወይ ድማ ተደሪርና ነርና ብላ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ኸ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ we had not eaten our dinner when the movie began ሕጂ ድራርናስ ኣይበላዕናን ነርና እቲ ፊልሚ ኣብ ጅምረሉ ሰዓት ስለዚ ጠሚና ወይ ድማ ካይተደርና እንከለና እቲ ፊልሚ ወይ ድማ እታ ሙቪ ጀሚራ ማለት እዩ after ኢልና ኣለና After the guests had gone home, the housekeeper cleaned the kitchen ኢልና ስለዚህ እንታይ ክንገብራ ንኽእል ኢና እዚኣ ሕጂ after the guests had not ኢና ክንብል ማለት እዩ እዚኣ had not gone home ቅድሚ ገዝኦም ካይከዱ እንከለዉ እቲኦም ኣጋይሽ the housekeeper cleaned the kitchen ኣብኡ እንከለዉ ማለት እዩ the housekeeper ካይከዱ ከለዉ ንሶም ንሳ ኣጽርያ ወይ ድማ ንሱ ኣጽርዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ዝውድእ past tense past perfect ኩሉ ግዜ ክንጥቅማስ ንጥቀመሉ ክብድ ዝበለ of course ክንጥቀመሉ ከለኻ ግን ክልተ ነገራት ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ሕሉፍ ይጋጢሙ ዘሎ እታ ሓንቲ ኸ ቅድሚታ ካልአይቲ ኣጋጢማ ዘላ ክልቲአን ካ ኩሉ ግዜ ሓውስ ምትሕሓዝ ይህልዎን ማለት እዩ ግን እዚ ስታይ ኣብዚኣ ስትራክቸር ወይ ድማ ኣብዚኣ ሂበኩም ዘለኹ ኣቃውማ ናይ ሰንተንስ እቲ ቤዚክ ዝኾነት እያ እታ ታይ ማእከል ጌርያ ዘለኹ ኣብዚኣ እንትወስደለን እቲ ተጋላቢጡ እውን ይመጽ እዩ እዚኣ ግን እታ ሜይንን ቀንዲ ገዳስን እቲ ልሙድ ዝኾነ ኣፀሓፋ እዩ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ንኣብነት ኣፍተር ኢለ ጀሚረ ኮማ ገይረ ቀፂለ ኢኹም ዘለኹ ካልኣይ ድማ ክልተ ሰንተንስ ኮምፕሌክስ ወይ ድማ ክልተ ሰንተንስ ኢና ንጥቀም ምክንያቱ ሓደ ሰንተንስ እቲ ቅድሚ ሓንቲ ዘጋጠመት እቲ ሓንቲ ሰንተንስ ድማ ድሕሪኣ ዘጋጠመት ኮምፕሌክስ ኮይኑ ኣፍተር ወይን ገለ ተጠቂሙ ድማ ተጣሚሩ ብሓንሳብ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ገለ ከሲብኩም እንድሕር ደኣ ኾንኩም እቲ ንፈትዎ ኣይትኽእሉና ክሳብ ዝመጽእ ቪድዮ ሰላም